हाई गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक न्यू अनदर भिडियो। आज के आमी तोमादेर साथे शेयर करछि एकटा सिम्पल बिगिनारदेर जोन्नो मेकअप लुक। कोनो रिजने किन्तु आमी এই मेकअप लुकटा क्रिएट करलाम ना, जाते सबाई जे कोनो जायगाय गेलेই এই मेकअप लुकटा क्रिएट करते पारो। তাই জন্যই কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা আমার শেয়ার করা। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে, যাতে তোমরা ইজিলি ভাবে আজকের মেকআপটা করে নিতে পারো। বেশি কথা না বলে ভিডিওটাকে স্টার্ট করলাম।